अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जहाँ पर भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। इकरारुल हसन साहब मशहूर नाम है पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के। ARY पे सरेआम के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं। उससे पहले उन्होंने अपना कैरियर भी ARY से शुरू किया और ARY के ऊपर जो है वो एज ए न्यूज़ प्रेजेंटर वो काम करते थे उससे पहले। वहीं पे बल्कि उन्होंने फिर शादी भी की अपनी जो साथ की जो कोलीग है उनके साथ। और अब तक तो खैर वो 3 शादियां कर चुके हैं और इमरान खान के हम पल्ला हैं इस हवाले से। लेकिन ये है कि इमरान खान के मुकाबले में उनकी जो तीनों बीवियां हैं वो उनके साथ रह रही हैं। अलबत्ता इमरान खान जो हैं उनके साथ अभी सिर्फ जो है वो बुशरा बीबी हैं और वो भी जेल में उनके साथ है। दूसरी तरफ जो है उन्होंने इकरारुल हसन साहब ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान अवाम राज पार्टी के बनाने का ऐलान किया है और उन्होंने धुआंधार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर प्रेस क्लब के अंदर और वहाँ पे उन्होंने फरमाया कि जी हम ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं तो इनको चैलेंज करने के लिए हमने ये पार्टी बनाई है जो कि आम लोगों की पार्टी होगी, आवाम की पार्टी होगी। और उसमें अगर मैं कल जो है किसी पोजीशन पे अगर ये फ़र्ज़ करें ये हमारी पार्टी इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाती है या हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो मैं जो है इस पार्टी में से कोई भी ऐसा ओहदा नहीं लूँगा वज़ीर आज़म का या जो भी इस तरह से कोई सीनियर जो है पोजीशन। और मैं सिर्फ जो है ना सिर्फ ये बल्कि हमारी पार्टी के अंदर जो है वो इलेक्शंस भी होंगे जो कि बाकी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इस तरह से नहीं होते। मतलब जैसे कि उन्होंने यही फरमाया, जैसे मेरा भी ये मौक़िफ़ है और मैंने अक्सर अपनी वीडियोज़ के अंदर जो है वो ये बात की है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हैं लेकिन ये मौरूसी पार्टियाँ बन गई हैं। मतलब जो फैमिली की हेड कर रही है बस उसी के हाथ में है, बाकी लोग जो हैं वो गूंगे बैरों की तरह उनके साथ साथ चल रहे हैं। आप PMLN की मिसाल ले लें, उन्होंने भी ये मिसाल दी कि देखें नवाज़ शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज़ हैं, हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ, यही लोग हैं। इनके मुकाबले में कोई भी अपने कागजात जमा नहीं करवाता जब पार्टी के अंदर इलेक्शन की बात होती है। इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्टी देख लें तो उसमें जरदारी साहब हैं, अब बिलावल साहब हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की अंगेज़ जो है पार्टी में से कोई जितना भी लाइक फ़ाइक हो जाए, आवाम में से कोई जो है या उनकी पार्टी में से कोई जो है पार्टी मेंबर जो है उनको चैलेंज नहीं कर सकता, उनकी हैसियत को, इवन के उनके फ़ैसले को भी। नून लीग में तो वाकई उनके फ़ैसले को भी चैलेंज करना मुश्किल होता है, जो भी नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ वगैरह कह दे। लेकिन पीपल्स पार्टी में फिर भी थोड़ी बहुत जो है वो एक दूसरे की बात जो है उनकी इसी में जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके अंदर जो है वो सुन ली जाती है। लेकिन फ़ैसला ज़ाहिर सी बात है वो मोस्टली जो है जो पार्टी का जो चेयरमैन होता है या पार्टी का जो प्रेसिडेंट होते हैं वही करते हैं। इसी तरह से इमरान खान की पार्टी भी काफ़ी अरसे से जो है वो एक्टिव है, बल्कि पिछले 12-14 साल से तो वो KPK के अंदर उनकी गवर्नमेंट भी है, फेडरल गवर्नमेंट में भी वो रह चुके हैं 3-4 साल के लिए। लेकिन इमरान खान की पार्टी में भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि इमरान खान को चैलेंज करे। मतलब फॉर एग्जांपल शाह महमूद कुरैशी की बात ले लें या और बाकी जो भी उनके लीडर हैं, यास्मीन राशिद को ले लें या उनके जो उमर चीमा हैं जो इस वक्त जेल में हैं उनको ले लें, तो इनमें से भी कोई जो है वो इस अपने आप को इस काबिल नहीं समझता है। समझे भी सही तो उसको इतनी इजाज़त नहीं है कि वो इमरान खान अगर पार्टी के अंदर इलेक्शन फ़र्ज़ करे हों तो इमरान खान के अंगेज़ जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट या पार्टी चेयरमैन के तौर पे अपने कागजात जो है वो जमा करवाए। तो ये उनका बड़ा जो है अहम पॉइंट था जो कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया कि जिन पार्टियों के अंदर जो है वो जमहूरियत खुद नहीं है वो मुल्क में जमहूरियत की बात किस मुँह से करते हैं। फिर इसी तरह से जो है उन्होंने और भी बहुत सी ऐसी बातें जो हैं वो रखी कि हम पिछले इतने सालों से जो है इन सबको देख रहे हैं और लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा। आम आवाम की जो है वो बिल्कुल आम लोगों को जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। मैं उनकी बहुत सी बातों से जो है वो एग्री करता हूँ। उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शायद वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो है वो खड़े हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके पीछे है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने साफ वाज़ेह अल्फाज में ये भी फरमाया कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के पॉलिटिकल मतलब जो गवर्नमेंट है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट उनकी रही है, चाहे इलेक्शंस हों या वैसे ही गवर्नमेंट के जो अफेयर्स हैं चलाने के, तो किसी न किसी तरह से वो अपना जो है वो अपनी उंगली या अपना डंडा जो है वो बीच में रखते हैं। तो लिहाजा उनको जो है इस चीज़ से बाज आना चाहिए, तभी पाकिस्तान जो है और पॉलिटिकल पार्टी जो भी रूलिंग हो में गवर्नमेंट हो उनको जो है खुला हाथ देना चाहिए ताकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो फैसले कर सके, क्योंकि वो आवाम के वोटों से एटलीस्ट जो है वो आए होते हैं असम्बलियों के अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर, और उनकी हुकूमत जो है वो उन्होंने आवाम के वोटों से बनाई होती है। तो वो उनकी ये बात भी बिल्कुल वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल जो है इस हवाले से लिमिटेड करना चाहिए और बल्कि होना ही नहीं चाहिए रोल जो है, उनको अपनी इस हरकत से जो है वो बाज रहना चाहिए। तो उनकी बातों से तो ऐसा अंदाज़ा होता है कि उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं है। और उन्होंने जिस तरह से वो अपने प्रोग्राम्स में भी कई ऐसी चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जहाँ बहुत से लोग बहुत से मामलात गलत चला रहे होते हैं तो लोग उसको सरेआम जो है वो दुनिया को दिखाने की या पाकिस्तान में नाजरीन को दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ जो है लोग उनकी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या उसका जो कंटेंट होता है उस पर एतराज़ भी करते हैं, लेकिन किसी हद तक जो है वो एतराज़ किया भी जा सकता है, लेकिन दूसरी
دوسری طرف جو ہے وہ بہت سے ایسے پہلوؤں پہ روشنی ڈال رہے ہوتے ہیں جہاں ہر کوئی جو ہے اس قسم کے پروگرام کرنا جو ہے وہ مطلب مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ وہ تو جو ہماری طرح جو گپ شپ لگاتے ہیں، 2-4 مہمان بلا لیے شام کو، حامد میر یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں، ندیم ملک یا باقی جتنے بھی مشہور اینکر ہیں پاکستان کے، ان کی آپس میں لڑائی کروائی، شغل میلہ لگایا اور اس کے بعد چھٹی. تو اس قسم کی جرنلزم ہو رہی ہے. میرے خیال میں اس سے بہتر وہ ہے جو کہ سر عام کے اینکر جو ہے اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں، تاکہ وہ کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پہلو اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے حالات جو ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے یہ مسائل ہیں اور ان کو جو ہے حل ہونا چاہیے. اچھا، دوسری ان کی پالیٹکس کی بات آ جائے تو پالیٹکس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوشش کریں گے اس کو رجسٹر کروائیں پارٹی کو، اور پھر اس کے بعد اس کو لے کے چلیں، اور مہینوں یا سالوں نہیں بلکہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ممبرز کی تعداد میں بہت اضافہ ہو چکا ہوگا اور لوگ اس کی طرف آئیں گے. لیکن میرا سوال یہاں پہ پھر یہی ہے کہ یہ ان کے ایک اسٹیٹمنٹ جو ہیں یا ان کے جو کمنٹس ہیں یا پریس کانفرنس میں جو کچھ انہوں نے کہا، میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں. اس میں کوئی بالکل ایسی وہ بات نہیں انہوں نے کی کہ جس سے میں ایگری نہ کرتا ہوں. لیکن دوسری طرف پاکستان کے اندر تو جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹی چل رہی ہیں وہ خود بھی مطلب سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں، ان کے پاس زمینیں ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، جاگیردار ہیں، یا پھر ان کے پاس جو ہے وہ سرمایہ ہے کہ وہ انڈسٹریوں کے مالک ہیں، تو ملوں کے مالک ہیں، شوگر ملوں کے، اور بڑے بڑے کاروبار ہیں ان کے. تو عام لوگ جو ہیں وہ پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ تو یا جماعت اسلامی میں ہیں یا تھوڑا بہت آپ ایم کیو ایم کو بھی کہہ لیں، ادروائز جو ہے کسی بھی پارٹی کے اندر عام لوگ جو ہیں ان کی شمولیت اس طرح سے نہیں ہے. تو پھر یہ جو عام لوگ ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر سرمایہ چاہیے کسی کو بھی الیکشن لڑنے کے لیے. تو یہ سرمایہ میرا نہیں خیال کہ یہ اقرار الحسن کے پاس بھی سرمایہ اتنا ہوگا کہ وہ اپنی پارٹی کو اس طرح سے کھڑا کر سکے. عمران خان صاحب کے پاس بھی اتنا سرمایہ تو نہیں، لیکن پھر ان کے ساتھ جو مل گئے بڑے بڑے نام، تو بڑے بڑے جاگیردار مل گئے، بڑے بڑے دیکھ لیں، آپ کو جہانگیر ترین کا نام یاد ہوگا، آپ کو علیم خان کا یاد ہوگا، کوئی شوگر مافیا کا باس ہے، تو کوئی جو ہے مطلب ملیں اتنی چل رہی ہیں اور شوگر مافیا، شوگر کے جو ہے کرپشن کے کیسز اور اسکینڈل جو ہیں ان کے اوپر آئے، اور کوئی جو ہے وہ علیم خان کی طرح پراپرٹی کا جو ٹائکون ہے. تو اسی طرح سے ملک ریاض ان کے پیچھے، پھر باقی جو ہے شاہ محمود قریشی جیسے جو جاگیردار اور پیر وڈیرے، یہ لوگ ان کے پیچھے. تو یہ اس قسم کے لوگوں نے جو ہے پارٹی کی باغ دوڑ پیچھے سے سنبھالی ہوئی ہے کہ خرچہ پانی جو ہے وہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ پورا کر رہے ہیں. تو خرچہ پانی کے لیے میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح سے یہ پورا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ عام عوام جو ہے ان کے عام لوگوں کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے. جس طرح پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ جی سینٹر بننے کو تو چھوڑیں، جو ایم این اے ایم پی اے بننے کے الیکشن میں 5-5 کروڑ روپیہ لوگ جو ہیں وہ الیکشنز کی جو مہم ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ پھونک دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ جو لوگ الیکشن لڑیں گے اقرار الحسن صاحب کی پارٹی، پاکستان عوام راج پارٹی کی طرف سے، وہ جو ہے یہ سرمایہ اتنا کہاں سے لائیں گے؟ لوگوں کے پاس تو رہنے کو گھر نہیں ہے، عام لوگوں کے پاس، مڈل کلاس لوگوں کے پاس، وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. تو وہ کس طرح سے 5-5 کروڑ جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی مہم کے اوپر لگائیں گے؟ اور کیا آنے والے دنوں میں کیا یہ پارٹی، اس کا جو ایجنڈا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ پارٹی، یہ بڑے بڑے جو طوفان اس کے سامنے ہیں بڑی بڑی پارٹیوں کی صورت میں، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پی ایم ایل کیو، پی ٹی آئی، تو ان لوگوں کو کیسے ٹکر دے گی؟ یہ بڑا سوال ہے. دیکھنا ہوگا کہ اقرار الحسن صاحب نے جس طرح سے اپنی ازدواجی زندگی جو ہے وہ خوشگوار رکھی ہوئی ہے، تو کیا ان کی جو سیاسی زندگی ہے وہ بھی اس طرح ہی خوشگوار جو ہے وہ ہوتی ہے؟ یہ آج کا بڑا سوال ہے. تو دیکھتے ہیں، آپ بھی یہیں ہیں، خیر سے میں بھی یہیں ہوں انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں کہ اقرار الحسن صاحب کا جو بیانیہ ہے، جو ان کی پارٹی ہے، وہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.